خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, شو کا آغاز کرتے ہیں سیاسی گرم حمام سے. السلام علیکم بھائی جی, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آپ کا کیا حال ہے بھائی جی؟ کی حال ہے جناب آفتاب صاحب؟ آپ کا کیا حال ہے جناب؟ دسیے آفتاب صاحب, کاروبار ہے کوئی نہیں, لوکی نہ کوئی کٹنگ کراؤن آ رہا, نہ کوئی شیپ کراؤن. کنے دن ہو گئے چولہا بند پہ, ایک دیگ نہیں پکائی. کیا وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پیسہ ہی ہے نہیں, کٹا تبدیلی آئی ہے, کہتے بھی تبدیلی آ گئی. ساڈے لیے تبدیلی ہے, پہ بھوکے مرن رہے ہیں. یہ ہیٹ والے صاحب کون ہیں؟ یہ حضور ایک پرانے صحافی ہے, نہ انہوں نے آج تک کٹنگ کرائی ہے, نہ شیپ کرائی. اخبار پڑھ دے تو نکل جاندے بات. اچھا, ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ جاگو. کیا حال ہے آفتاب صاحب؟ آپ بڑے نماک سے اخبار پڑھ رہے ہیں, کیا خبریں ہیں؟ بس سارے سخار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, بھی شکایتیں لگاتے پھرتے ہیں. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے کام؟ آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. یہ بے صبری قوم ہے, انہیں سنجیدگی سے نہ لیں. یعنی وہ تبدیلی جس کے آپ دائی تھے وہ آ چکی ہے؟ جناب تبدیلی ایک دم نہیں آتی. ابھی تبدیلی کی تے لکھی ہم نے اور سب نے پھدکنا شروع کر دیا. وہی واہ 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 واہ. تمہیں پتہ ہے نا, ہتھولا رکھو. تو ایسی گل ادھر نہ کرنا. پیسہ پوسا پہلے کوئی نہیں ہے, میری دکانداری پاندڑی, پاگل آدمی ہے. ہاں جی, ہن کی ہویا یار؟ چھوٹی لاچی مل جائے گی؟ حلوہ پکاؤنا اندر. یار یہ ابھی تک یہی ہے. اور تھن میں ایک گل دس دما, حمام نہ ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں منگتا. لاچی منگی جاندہ, سوجی منگی جاندہ, اور تا ہور ہلدی منگی جاندہ میرے کو. میرا خیال ہے کہ یہ پاگل ہے. یار پاگل نہیں ہے, ضرورت مند ہے. کیا ضرورت مند ہے؟ اسی کہنے اسی تبدیلی آئے گی, مہنگائی ختم ہوئے گی. پانی تو آیا نہیں تھے. مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات عمران خان سے کہو. ہاں جاؤ جا کے انہوں کو منگو, جی نا منہ تے چنڈے بنا کے پھر دے سی, دینو پانی انہوں. ہاں, یہ بھی پی ٹی آئی کی بڑی باتیں کیا کرتا تھا. سر جنی دیر تک نواز شریف دی حکومت رہی ہے, اتنے پانی دی کمی آئی نہیں. اچھا, اس احمق کو اتنا نہیں پتا کہ جتنی واہیاتیاں ہمارے سر پہ تھوپی گئی ہیں نا, وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور سے ہی ہیں. چل چھاڑی یار, تو ویسے ہی پاگل آدمی ہے. ہر دور میں ہمیں پاگل کہا گیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ, کوئی بات نہیں. اتنے کو گارڈ گوڑ نہیں رکھے. اور تم دیکھتے جاؤ پاکستان تعمیر و ترقی کے نئے دور میں داخل کیسے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بیٹا زبردستی داخل نہ کر, وہ نہیں ہونا چاہتا. پاکستان بیچارہ تو حاجی صاحب داخل ہونا چاہتا ہے, پاکستانی نہیں داخل ہونا چاہتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیوں انہوں پٹخان دے ہو؟ انہیں کچھ نہیں جانا, انہیں پیڑا چک کے میرے سر سے مارنا. کیا خوبصورت بات کی ہے آفتاب صاحب, کیا خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں, آپ گھوڑے کو پانی تک لے کر آ سکتے, اسے پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. دیکھیں, ہم نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا, وہ ہم پورا کریں گے. کیسے؟ تبدیلی کا مطلب ہے نقشہ, روڈ میپ, رستہ. اب اس پہ چلنا نہ چلنا قوم کے اوپر ہے. چلے نہ چلے, گھسمانو کھائے. تمہیں پتہ ہے جڑے زخمی صاحب نے, زخمی صاحب کون؟ سینئر صحافی, ہاں جی. اخبار نہیں پڑھ رہا, جاگوں کو لو ڈر رہا. اچھا جی, آپ کی وہ جو اماؤنٹ انہوں نے دینی تھی, ایک 13 لاکھ, ہاں جی 49,000 پیمنٹ ہو چکی ہے. پوچھ لو. یہ جھوٹ بولن دیا جناب. جناب قسطاں ہوئیاں قسطاں. کتنی قسط ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. سر لگتے بہت زیادہ, کوئی گھٹاؤ. یہ کیا مطلب ہے؟ 75,000 ہوگی. تجھ تو بادشاہ بندے ہو, تھوڑا تھلے آؤ. بتائیں تو سی حاجی صاحب, کتنے پیسے واپس اب تک کیے ہیں؟ سر پوچھو, خوشحال ہیں کہ نہیں؟ یکم نو قسط ملتی کہ نہیں؟ کتنے مہینوں سے مل رہی ہے؟ 5 مہینے تو. چلو خیر, یہ تو اچھی بات ہے کہ تواتر کے ساتھ کم از کم مل تو رہے ہیں نا پیسے. ہاں جی, ہن کی ہویا؟ یار چورن مل جائے گا, چورن. او صابن مانگ لا, چورن نہ یوز کری پتر. کاکا بیٹھ کے نکر جا, اگلی چیز سوچ. آفتاب صاحب, میں تھوڑے نال گل کرنی تھی. اچھا, یہ بندہ بھی وہی ہے ابھی. اچھا جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں جناب, اور سارے تو بکواس کر رہے ہیں خام خام. یار اپنے گاہکوں کے ساتھ تم یہ کرتے ہو. وہ سر ایدی کٹنگ تے مینوں 2.5-3 دن لگدے ہیں. جی ایڈا گٹھا نائی میں پہلی باری ویکھیا. یہ حضور کئی اخباراں چ کام کر چکے, 100 تو اتے اخباراں. اچھا جی, آپ نے کریئر کا آغاز کس اخبار سے کیا تھا؟ زمیندار تو کیتا جناب, زمیندار تو. مولانا ظفر علی خان کی. ہاں جی, اپنا بہادر شاہ ظفر علی خان دی. اس کے بعد آپ پھر کس اخبار میں آئے؟ پھر اسی کوستان چ آئے, پھر چٹان چ کام کیتا, پھر چل سو چل. پھر ایک دو کراچی بھی کام کیتا سو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوے حاجی صاحب ٹھیک ہو؟ حالا بھی ٹھیک ہے کاکا. اپنا نائی کتنے ہے جی؟ نائی آ, ہور اسی گیزر لوایا. یہ ودے کٹے چول کھا کھا کے تگڑا ہو گیا ہے, نائی ہے.
صاحب تانوں مبارک ہوئے میرے ال منڈا ہویا ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਝੰਡ ਲਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਝੰਡ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੰਡ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਓਏ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ओ, अल्ताफ साहब ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ले जाओ तुम जैसे साफी आप झंडे ही उतारेंगे देख कैसा अहमक है मुझे अल्ताफ साहब कह रहा है चलो अल्ताफ साहब ही कह को बाबरा शरीफ नहीं कहता इस पे एतराज बाबरा शरीफ को होगा मुझे कोई नहीं ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ अरे कंबल मिल जाएगा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਬਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਕਮਾਂ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ वैसे हाजी साहब आप खुशकिस्मत हैं कि इस जैसे बेशर्म शख्स ने आपके पैसे वापस कर दिए हैं। मैं समझता हूँ यही तब्दीली है अजय तब्दीली पूरी आई नहीं अफ्ताब चले आपको 5 किस्तें तो मिल गई बकिया भी मिल जाएंगी बाकी किस्तें रह कितनी गई हैं लाख को रह गई देख जी 13.5 लाख की रकम में से अगर लाख रह गए तो कोई मसला ही कोई नहीं हजूर लाख किस्ता रह गई बकाया ਲਓ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ यार आपके तस्वुर से भी ज़्यादा अहमकाना बात है जो आप कर रहे हैं लेकिन चूंकि आप कम इल्म आदमी हैं बल्कि लाइल्म आदमी हैं आपके लिए आम माफ़ी है यानी दुनिया को मोदी साहब ने इंतहाई मेहनत के साथ ड्रैग करके जंग के धाने पे ला खड़ा किया और हम इंतहाई सब्र इस्तकामत के साथ उसे फिर वापस अमन की तरफ ले आए अपनी ट्रॉफी जीती हुई ट्रॉफी वापस कर दी आज वाघा बॉर्डर के जरिए और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप यकीन कीजिए अगले 6 महीने में आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी और जहां जहां इनका काम खराब नजर आ रहा है मसलन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है इनकी उसका ढोल हम पीटते चले जा रहे हैं उसकी फिक्र नहीं करनी सबसे बड़ा मसला मोरालिटी और इकोनॉमी है और इन दोनों का चोली दामन का साथ है पाकिस्तान का बहरान मॉरल नौयत का है ये मॉरल बैंकरप्सी है और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इकोनॉमी से ये कैसे मुमकिन है कि आपकी अंतड़ियों में रोज रिज़्क़ हराम जाता हो और आप मोरालिटी के हमालिया पे बैठे हो ये मुमकिन ही नहीं है ये अननेचुरल कम्बिनेशन होगा नेचुरल कम्बिनेशन यही है कि हराम खिलाते चले जाएं अपने पूरे ख़ानदान को नतीजा इमोरल और डिसऑनेस्ट माशरा है इसको ठीक करने के लिए पहली ईंट मैं समझता हूं लगा दी गई है ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ करप्शन को बुरा कहने का रिवाज पड़ता जा रहा है एग्जैक्टली लोगों ने करप्शन पर थू थू करनी शुरू कर दी है इसको थोड़ा सा राइज हो लेने दें इकोनॉमी यूं ठीक होगी मईशत तो मसला ही कोई नहीं है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब साहब आप ये सब कुछ तुम कर लो बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो हाँ जी बस मैं भी सारा कुछ अल्लाह ते छड़िया होया नहीं वो जो बात कर रहा है वो आपकी बात से मुख्तलिफ है आपने अपने 13.5 लाख करप्शन की नजर किए हैं हाँ आप नौकरी खरीदना चाह रहे थे ना हमजा शहबाज से हाँ जी तब का आपने पैसा जाया किया वो जो बात कर रहे हैं ना अल्लाह से मुतल्लिक वो ये कि अल्लाह को इस कौम की बेहतरी मकसूद है आप जरा देखिए इंडिकेटर्स देखिए ये मैं नहीं कह रहा इकोनॉमिस्ट कह रहा है फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में को बहुत अच्छी राय नहीं रखते वो कहते हैं पूरी दुनिया में मईशत रूब ज़वाल है बजुज़ चंद 2-3 ममालिक के जिनमें से एक पाकिस्तान है राजा दरख्त लगाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसके साए में मैंने बैठना है वो आपकी औलाद बैठेगी उसकी औलाद बैठेगी मुल्की हालात अच्छे नहीं मैं ये मुंडा जम बैठा 30 अरब डॉलर्स के मामलात नजर आ रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ यह कभी नहीं हुआ हाँ मैं कहता हूं पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी सबसे बड़ी खुशबख्ती है हमने उसको यूटिलाइज ही कभी नहीं किया और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये हमारे लिए नहीं ये सऊदी अपने लिए कर रहा है आपका क्या ख्याल है ये सी पैक चाइना आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है अभी नहीं उसकी अपनी जरूरत है वेरी गुड कतर और यूएई ये कितने अरब डॉलर्स का मामला लगा 15 अरब डॉलर की 15 अरब डॉलर्स ये कभी वहमो गुमान में भी नहीं था हमारे और हम तो मिलियंस गिना करते थे कहां से $1 मिलियन $2 मिलियन मिल जाएगा देखिए ये देखते जाइए तमाशा किस तरफ जा रहा है और ये क्यों हो रहा है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान के बारे में दे दिया ये सारे अमेरिका के दोस्त हैं ना नहीं फिर आपका एक ऑनेस्ट लीडर भी आ गया है
इसीलिए भैया, इसीलिए देखे तालिबान फिनोमेना, बस तो ये किताब भी है द तालिबान फिनोमेनन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन द तालिबान इशू, और ये है जनरल कमाल मतीनुद्दीन की किताब। ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? हाजी साहब क्या किस्त तय की है इसने? ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 50,000 से भी कम है। और थले आ जाओ, 50 तो डायरेक्ट 1500 ते आ जाओ। यार सही सही बताओ। ए जनाब मैंने 2000 मंथली दिंदा। मैं तो हाजी साहब ने कहा 100 रुपये रोज का ले लो, कहते नहीं मैं 2000 महीना लेना है। यार वो 3,000 बनता था हाजी साहब, आप पागल हैं। सर इस हिसाब से हाजी साहब को 56 साल लगेंगे अपनी रकम निकलवाते हुए। लो देखो हाजी साहब, हुन 56 साल तो तुस अखदा ही नहीं जाते। वो कैसे? रकम लाए बगैर हाजी साहब वर्गे बंदे मरते ने भला? हाँ जी, अब तक 56। आफ्ताब साहब मैं गल तुहाडे कोलों ਤੂੰ पुछनी ਤੇ सी। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਫਾਂਗ ਜੇ। तुम एक देख की बात कर रही हो कौसरी आंटी? ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਦੂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰੇ। और साहब मेरी गल याद रखना, मेरी कोई एक भी चीज टुट गई मैं थोड़े को कढ़ानी है। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਹੋਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਦਾ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ।